Danbe Jabarani filɛbagaw cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ mana sɔrɔ fɛn o fɛn fɛ wagati kɔnɔ an b'a fɔ ma salamu alaikum warahmatulahi wabarakatu. Aw bisimila ko kura an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o kɛnɛ kan. Jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min an bɛ ka na o sigi sen kan CICB kɔnɔ an b'a fɔ ma ko CNT n'o ye Conseil national de transition. An ka camancɛ fanga minnu bɛ wasaden jɔyɔrɔ la olu ka jabala la. An o camancɛ fanga maa dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi. An bɛ se k'a fɔ camancɛ fanga wasaden bulon an n'a maa dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi min ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ye. Ale bɛna kuma an ye fɛn min kan bi o bɛ tali kɛ accord de défense min bɛ Mali ani Faransi ɲɔgɔn cɛ. N'i ko accord de défense o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ tali kɛ lakana ko la min bɛ Faransi ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye jamakulu dɔ kumada ye n'an ko porte parole jamakulu min olu bɛ ka wulikajɔ kɛ nin wagati ko fo ka segin kan walima ka filɛli kɛ ni ɲɛmisɛn ye tɛmɛ ɲɛmisɛn filɛli ɲɛ bɛnkan min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Ka d'a kan min sɛbɛnna n'o bɛ ka baara kɛ a bɛ i n'a fɔ o ye fankelen ye ne tinti kelen n'o Mali kan. Nka ka se ka faamuyali caman sɔrɔ nin na accord de défense yɛrɛ ye mun ye mun na accord de défense bɛ sɛbɛn jamana dɔ ni jamana dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mun na accord de défense min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin togoya la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la nafa jumɛn b'a la anw kan nafa jumɛn b'a la farafinna kan. Dr Abubakar Sidiki Fɔnba sɔɔni sisan ale bɛ na olu walawala an ye ni Ala sɔnna ma. Docteur salamu alaikum. Alaikum salam. Basi tɛ n kɔni. Alhamdulillah. Docteur yana an ka don kumaw kɔnɔ an bɛ se ka don hakilitigi bolo ma jɔn yɛrɛ ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba. Bon comme i y'a fɔ cogo min na Ala y'a kɛ n ka baara kɔni n ye furakɛ ye n ka baara bɛnnen b'o ma n ye fonctionnaire ye gouvernement bɛ n sara o kɔrɔ ye ko ne tɛ kɛnyɛrɛye baara la n ye parti ɲɛmɔgɔ ye parti min n'a bɛ fɔ o ma ko ADPM ni a tamasere dunukɔrɔ jɛman ye o yɛrɛ de kama n ye n yɛrɛ sɔrɔ CNT la ani jɛkuluba dɔ fɛnɛ an b'o kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko les forces patriotiques pour la refondation minnu ni dalen bɛ jamana yɛrɛ yɛlɛmali kan o sinsinbaga dɔ ye o ɲɛmɔgɔ dɔ fɛnɛ ye donc an ye n bɛ CNT kɔnɔ bi n ka baara ɲɛsinnen n bɛ commission santé la min bɛ kɛnɛya ko bunakun kan o projet minnu kan ka analyser k'u jateminɛ mun ka ɲi jamanaden ma mun man ɲi jamanaden ma n bɛ n ka baara ɲɛsinnen b'o ma commission kɔnɔ k'o baaraw caman kɛ ani CNT fɛnɛ kɔnɔ commission dɔ bɛ ko commission contrôle mun b'a to kasabi fɛn fɛn dira CNT ma k'a ka baara k'a la mun b'o fɛnɛ kasabiw la kɔlɔsi a kɛcogo a kan ka kɛ cogo min na k'a bila ka taga o sira fɛ o kɔfɛ an nalen CNT la an y'a jateminɛ k'a fɔ maliyɛnw mago bɛ fɛn caman na wasadenw fɛ donc a ka kan wasadenw ka taa s'u ma k'u ɲininka o miirina nalen an na an ye jɛkulu dɔ sigi CNT kɔnɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko collectif des membres du CNT n'o ye an yɛrɛ bɛ wuli an yɛrɛ ma ka taa jamanadenw k'u ɲininka gɛlɛya minnu b'u kan k'o dɔn ka tila ka fɛɛrɛ kɛ ka gouvernement wele a bɛ se k'o gɛlɛya bɔ jamanadenw kan cogo min na ani binkani wale minnu bɛ kɛ pour que jamanadenw k'u jigi sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ an na ka sɔrɔ a ma kɛ ko sanga ni wagati olu kana anw fɛ donc an yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa u fɛ k'u ɲininka k'an ɲin don u ka baaraw kɛcogo la o collectif min bɛ sen na olu ka kuma lasela in ye mais commission dɔ b'o kɔnɔ ko commission scientifique min bɛ jateminɛ kɛ sariyaw kan ka taa cogo jumɛn ka papiyew lajɛ mun de b'a kɔnɔ mun ka ɲi mun man ɲi n b'o jɔyɔrɔ la n'o o ɲɛmɔgɔ ye Alfuseni Watara ye donc n bɛ se k'a f'i ɲɛna o collectif kelen in ale de ye baara dɔ sigi sen kan min bɛna to hali jamana Asimi bɔlen k'a fɔ ko bolomasiri tabagaw sɛbɛn min fura man ni Faransi cɛ ko ka yɛlɛma don a la anw de kɛra k'o baara tɔ ta k'a don ba la ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna parce que o y'an jɔyɔrɔ dɔ ye fo jamanadenw ka dɔn sariya mun taara u tɔgɔ la mun de b'a kɔnɔ mun ka ɲi mun man ɲi an y'o bolo da n'a bɛ fɔ o ma ko collectif pour la relecture du traité de coopération militaire donc o jɔyɔrɔ kelen fɛnɛ bɛ n bolo k'olu ka kumaw lase. Docteur an b'i fo ni yɛrɛfɔ in na ni b'i fo ni ko yɛrɛfɔ sira jugu ko tɛ nka k'i yɛrɛ ɲɛfɔ jamanadenw ye u k'i dɔn ka d'a kan maa caman dɔw b'i dɔn ni parti ADPM ye dɔw b'i dɔn ni sɛbɛnni ye gafew kɔnɔ tuma caman i bɛ sɛbɛnni kɛ k'i ka fɛlaw fɔ gafew kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana b'i dɔn nin wagati in na ni CNT membre ye nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o diyara n ye docteur bi an y'an bisimila an bɛna baro kɛ fɛn min kan o de ye accord de défense min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ docteur accord de défense yɛrɛ ye mun de ye. D'accord yanni n ka don accord de défense kɔnɔ n bɛ tasibila kɛ ka taa maa o maa ni tora jamana ko in na ni président yɛrɛ ka discours sɔrɔ n'a y'a yira k'a fɔ ko minnu sara u sara cɛw de don u sara jamana de ye ani M5 kɔnɔ an ye wulikajɔ minnu kɛ
maa minnu ni ta na ka taki blague ka t'u ma yani n ka don accord kɔnɔ peut-être i bila bɛna se question ma accord ko la gɛlɛyaba dɔ bɛ jamana in kan bi n'o ye avion ko ye o avion ko in ani accord ko tɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais a ka kan jamanadenw k'a faamu parce que a bɛɛ ye an ka armée bunakun ye a y'a mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ ko Mali ka avion dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ min ma ko Airbus Casa C295 MW n'a fɛngɛ ye TZ.12T o y'a série ye maintenant o avion min filɛ mɔgɔ ta avion de don a ɲɔgɔnna kelen de tun bɛ Mali bolo min tun bɛ taliw kɛ an ka fura minnu bɛ taa kɔrɔn fɛ civil minnu bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ka na tilebi fɛ parce que an y'a jateminɛ u taatɔ mobili la u bɛ attaquer a bɛ Mali ka baara caman kɛ a bɛ sarasiw ka minɛnw ta a bɛ fɛn caman kɛ donc a ye nafaba de ɲa an bɛ se k'a fɔ avion sɔrɔli Mali bolo a ye maa civil mun ta a bɛ taa maa 50 ɲɔgɔn na maa ba 50 ɲɔgɔn na donc a baara fanga ka bon a bɛ sarasiw ta a bɛ mɔgɔ caman ta o avion min b'an bolo n'o de tora an bolo a nana ye k'a fɔ ko avion in k'a bɛ nafa mun ɲa a dilanbagaw yɛrɛ nana ko Mali sera k'a don da la cogo min olu yɛrɛ ma se ka avion ɲɔgɔn ye maintenant o kɛlen na Mali ye i bolo bɔ filanan nɔfɛ n'o filanan ni an y'a wari bɛɛ sara pour la première fois depuis Mali ye nin kɛlɛ daminɛ Mali ka wari bɛɛ fɛn bɛɛ wari sara fɔlɔ ye nin a wari bɛ bɛn a musaka bɛ bɛn miliyari 22 ma donc yan'o ka kɛ an ka avion min yɛrɛ b'an bolo kɔrɔlen n'o bɛ tali kɛ o taara révision na a bɛ Séville Espagne bi o t'an bolo yan yɛrɛ o kɔrɔ ye ko transport yɛrɛ ye problème ye fɔlɔ bi donc an ye nin avion in san ni avion in kan ka di an ma le 6 août avion in ma na an nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ armée yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko avion bloqué len don bon comme an ye wasadenw ye wasabulon kɔnɔ an taara ko ɲɛɲini avion in bloqué len bɛ mun na ni avion bɛ dilan jamana bɛɛ ka pièce de bɛ don avion na pièce minnu bɛ don avion na a jamana ni avion bɛ na wuli bɛɛ b'i ka licence d'exploitation c'est-à-dire i bɛ yamaruya di k'e sɔnna ko avion ka pan maintenant wari bɛɛ saralen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ américains olu ka minɛ min b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko transpondeur o tɛ dɔwɛrɛ o ye minɛ min n'a bɛ avion na ale de bɛ géolocalisation kɛ c'est-à-dire k'a yira avion na nin ye nin yɔrɔ ye nin ye nin yɔrɔ ye nin ye nin yɔrɔ ye wa pour que avion kana ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen na a kana taa se avion wɛrɛ ma ale de fana b'o baara kɛ donc n'ale yɛrɛ tɛ yɛrɛ avion yɛrɛ tɛ boli nafa foyi t'a la parce que non seulement i t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na wa i tɛ se ka avion wɛrɛ éviter donc a nafa ka bon kojugu olu de y'u ban k'o licence d'exploitation di donc an ye ɲɛɲiniw kɛ an taara ye k'a fɔ mun de bɛ sen na dɔwɛrɛ tɛ min bɛ américains bolo an ka politiciens dɔw de bɛ Mali la b'u yɛrɛ dɔn minnu y'a baaraw kɛ u b'a dɔn olu de taara fɔ américains ɲɛna ni Faransi ka complicité ko an ka sarasiw k'u bɛ ka cɛta minnu kɛ k'u bɛ ka denmisɛnnin dɔw de ta minnu tɛ san 18 bɔ ko k'olu don armée la donc o fɔra olu ɲɛna olu fana ban ka avion di ko parce que k'an bɛ ka denmisɛnninw ta u kɛlen ka kuma in fɔ a yira olu la k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa cɛta la Mali la a bɛɛ bɛ taa ni carte nina de carte nina dun fana a tɛ d'i ma ale nana élection ko de kama i tɛ se ka voter ni san 18 tɛ donc mɔgɔ mɔgɔ n'i ma san 18 bɔ carte nina tɛ d'i ma et surtout n'an ko an bɛ cɛ ta tigɛ n'an ko an bɛ maa 5 ta i b'a sɔrɔ maa ba 30 de bɛ na an yɛrɛ mago bɛ ne yɛrɛ fɔ ma ko wagati dɔ la n ka carte nina ko bɔ cɛ ta la parce que bamananden minnu bɛ yen n'olu ye cɛ labɛnnen don n'i y'olu kɛ sarasiw ye bi u bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ caman denw tɛ se ka kɛ donc an ko ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka taa mais n'a o nana fɔ anw ɲɛna ko anw bɛ ka denmisɛnninw de ta ka don an ka armée la kun fosi t'a la mais ni an ko o ma n'o de ye tiɲɛ ye munna yanni aw ka avion bloqué an ma rapport kɛ munna k'a ci Mali ma k'an ɲɛ b'a la k'a bɛ ka denmisɛnninw ta k'u ka don armée la et puis Mali yɛrɛ ni cɛ ta a wagati ye joli ye depuis maa ba 5 minnu taara kɔsa in na a tɛ kalo 4 kalo 5 bɔ cɛ ta minnu lancera depuis ni sisan cɛ munna depuis o wagati olu ma o rapport ta k'a fɔ k'a bɛ ka denmisɛnninw recruter u nan'u to la u ye kuma caman fɔ mais k'a yira dɔrɔn n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ juguya de don ka jamana sɛgɛrɛ ale États-Unis min bɛ yan ani Faransi u ye MINUSMA bila yan ko MINUSMA bɛ yan ko ka maliyɛnw dɛmɛ kɛlɛ la ko Barkhane bɛ yan ko k'an dɛmɛ kɛlɛ la ni avion in dun de bɛna to non seulement kɛlɛkɛ avion tɛ mais a b'a to an ka furaw bɛ ta ka taa lase population ma a bɛ population lafiya avion de transport de don a bɛ population lafiya hali n'i y'a fɔra sisan ko énergie kan ka baara min kɛ u bɛ taa n'o minɛ orange kan ka baara min kɛ u bɛ taa n'o minɛ donc hali population bɛ dumuni min kɛ a bɛ taa n'o ye donc jamana min bɛ nin kɔnɔ ni nin gɛlɛya bɛ yen n'a fɔra ko aw yɛrɛ bɛ tila ka kɛ sababu ye ko armée bali a ka taa ka population civile ka taa dumuni d'u ma ka minɛn d'u ma ou bien k'u ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o bɛ faamuya cogo di donc ni mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka nin na mais min y'an tɔɔrɔ n'a fɔra ko maliyɛn yɛrɛ
aw yɛrɛ minnu bɛ jamana kelen kɔnɔ aw de bɛ nin kɛ a ka jamana la mais mɔgɔ k'i miiri sa anw bɛ kɛlɛ mun na bi a kɛlɛ tɛ i n'a fɔ an yɛrɛ o an faw n'an baw ye kɛlɛ dɔ de kɛ ka jamana in to an bolo n'a ma ɲɛ ko ala ye fanga d'an ma bi an fana kan ka kɛlɛ de kɛ ka jamana in to an denw bolo sinon an yɛrɛ tɛ o mais n'a fɔra ko i bɛ se ka juguya i yɛrɛ ka jamana ma fo ka taa se nin degré ma an b'u dɔn parce que olu maa kelen de tun y'a kɛ hali Atimi ka investiture u tun tɛ fɛ o ka kɛ u tun bɛ fɛ k'o ta en otage an bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ c'est-à-dire wagati dɔ sera an ka bɔ ninnu kɔnɔ quoi Mali bɛ yɔrɔ minnu na an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an su bɛ don Mali na yan i ye maliyɛn de ye i bɛ wolo maliyɛnya de la i bɛ sa maliyɛnya de la a tɛ fɔ mɔgɔ tɛ Faransi dɛmɛ u dɛmɛ n'i ka hɛrɛ b'o la o kɛ mais e ka hɛrɛ man kan ka to i bolola jamana min kɔnɔ i barajuru bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ se k'o janfa cogo di fo ka taa se nin degré ma ko fanga ɲini ni sara yan'a fanga cɛ dun donc fɛn dɔ sera an ka kɛ jamana in fɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn politique mɔgɔ tɛ k'e bɛ jamana mara jamana de b'i bolo est ce que jamana b'an bolo an yɛrɛ kan ka maloya bi yɛrɛ Mali jamana t'an bolo Nations Unies min bɛ o kɛlen bɛ ka minɛ donc n bɛ fɛ ka don o la yanni n ka se sanni kun fila ma n'o ye accord de défense ye donc i ye ɲininkali min fɔ i b'a dɔn i ka nin ɲininkali tellement que a tilennen don i bɛna ye k'a fɔ ko a b'an bɛɛ lafiya kuma na d'abord o ko Faransi ko fɔlɔ ko min bɛ ale ni anw cɛ k'o tɛ accord de défense ye mais n bɛna f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ accord saba de bɛ yen accord fɔlɔ o ye accord de réarmement ye an b'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa n'i mago bɛ minɛ min na e b'o di ne ma n b'o sa i bolo an bɛ bɛn o la cogo dɔ la accord filanan o ye accord technique de coopération ye c'est à dire aw bɛ jɛ u b'i ka sarasiw kalan e yɛrɛ b'u ka sarasiw kalan aw b'o kalan baaraw k'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ka sɔrɔ u sen ma su i ka dugukolo kan ka sɔrɔ u m'i ka armée ka baara kɛ accord filanan a bɛ f'o ma ko accord de défense n'o ye accord d'assistance militaire ye o la olu mɔgɔ bɛ kɛ e yɛrɛ de ka dugukolo kan walasa ka i kɔla fasa i ka dugukolo kan ɔ i kɔla fasatɔ a bɛ fɔ de ma ko force d'occupation donc n'i nana ni jateminɛ i bɛna ye hali a fɔra Mali ta min na ko coopération ko accord traité de coopération technique o y'a galonma yɔrɔ de galon de tigɛra maliyɛnw ye depuis parce que n'i ko ko coopération technique o kɔrɔ ye ko a bɛ kɛ techniquement mais a tɛ kɛ opérationnellement donc galon tigɛra maliyɛnw ye donc i bɛna ye k'a fɔ n'an donna accord ko bunakun na o de ye accord yɛrɛ définition ye donc n'i ye jateminɛ kɛ accord min bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila i ka dugukolo kan ka sa i ka dugukolo la n'a bɛ kɛlɛ kɛ i fɛ o de tɔgɔ ko accord de défense mais accord de coopération technique o kɔrɔ ye n bɛ na n tɛ su i ka dugukolo kan mais an b'aw kalan a bɛ taa kalan k'an fɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw fana bɛ n'aw fɛ yen ka dɔ kɛ o ye accord technique ye ou bien accord de réarmement an bɛ aw sɔn an bɛ marifa feere aw ma ni saba de bɛ yen bon mɔgɔ bɛ ko kalama bi Mali ta ye jumɛn ye défense tɛ o de kama i kan ka fɔ ko accord de défense wa Faransi yɛrɛ olu yɛrɛ y'a tigɛ u ka députés u tɛ ka ko accord de coopération olu b'a fɔ ko relation de défense c'est-à-dire défense kɛlɛko bunakun min b'an ni maliyɛnw cɛ olu t'a fɔ ko accord u b'a fɔ ko relation de donc u bɛ n'a fɔ ko coopération i b'a fɔ coopération kɔrɔ k'a bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka coopérer coopération tɛ o an tɛ ka coopérer o olu bɛ k'a k'u sago de ye donc nin de ye accord définition ye docteur ni accord ni min filɛ nin ye nin ye kabi kuma jumɛn kabi yɛrɛ ma hɔrɔnya wa walima ani Faransi bɛ nin kɔnɔ kabi kuma jumɛn c'est à dire Moro Keita ala ka hinɛ la kuma min na a ye Faransi gɛn en 1961 Faransi tubabu laban min gɛnna ka bɔ Mali dugukolo kan je crois que c'était le 5 août 61 a ye Faransi labila k'u ka taa Faransi labilalen ka taa a ye yamaruya d'a yɛrɛ ma ani irisiw bɛ jɛ ani chinois bɛ jɛ n'a mago bɛ minɛn mun na a b'o san lafiya kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ni accord tun b'a ni mɔgɔ cɛ a bɛ fɔ o de ma ko accord de réarmement i bɛ nin minɛn di yan a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ko wɛrɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'o segin i ma donc jusqu'au temps de Modibo an tun b'o de kɔnɔ yɔrɔ tubabuw nana u tun donna Musa n'a hakili cɛ mais Musa n'a ka fasoden ɲumanya o kuma n'a ma ɲɛ an bɛ jɛ an bɛ accord min signé ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma ko traité de coopération militaire Musa y'i bolonɔ bila o la ani Faransi cɛ o kɛra san 1985 o san 1985 accord min b'o kɔnɔ o ko cogo di Musa ko tubabuw ma aw ni ne bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma mais Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ to Mali bolo bɛɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ t'i bolo kelen filanan a ko n'a ka tubabuw nana n'u bɛna kalan kɛ Mali la an ka sarasiw minnu bɛ yan olu de b'u commander
c'est-à-dire yɛrɛ sago kɛ tɛ kɛ olu de b'u bilasira sabanan a ko ni aw nana n'u ye kolankolon fɛn fɛn kɛ jamana in kan min tɛ bɛn sariya la o bɛ ɲangi wa o ɲangili a bɛ se ka kɛ kaso bɛ bɔ a la n'a kaso bɔra la hali n'u ma kɛ yan u bɛ se ka taa kɛ Faransi wa n'a kaso banna a b'an kunnafoni a ko naaninan ko an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'u ye kolankolon fɛnɛ kɛ an ka juge u bɛ se k'u juge yan ɔ ko an ka nin jɛ in kɔnɔna na aw ka sarasiw bɛna kalan kɛ yan anw fɛnɛ ka sarasiw bɛ taga kalan kɛ aw fɛ yen wa n'u nana an fɛ yan fɛnɛ Mali sariya ye min ye u b'o la bato o bato cogo la a kɛra ka fɔ ɲɛna ko mɛ aw ni ne ka bɛnkan in kɔnɔ ne t'i jɛ n'a ye aw ka avion kelen ka su Mali kɔnɔ n t'i jɛ n'a ye aw ka na baara wɛrɛ kɛ Mali la aw tɛ opération kɛ yan nɔ aw ka opération dan ye kalan dɔrɔn ye Musa Singo ninnu ni Dayiru ninnu bɛɛ de taara kalan na Faransi nin na u b'a fɔ ko Saint-Cyrien ni fɛnw donc o de tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ avantage dɔw b'a la mais min fɔra ka gɛlɛya o de ye nin ye donc Musa Tarawele ko la nin accord man cɛ aw dan ye k'anw kalan mais n'anw kan ka an yɛrɛ lakana o lakana bɛ anw de bolo anw de b'o baara kɛ mais aw ka ko foyi t'o la ɔ Ala nana kɛ u nan'u ka kɛlɛ jugu in cun an kan san 2012 Ala de b'a tiɲɛ dɔn Jɔnkunda de ye lɛtiri sɛbɛn olu ma sa wa olu de ko Jɔnkunda ka lɛtiri sɛbɛn an ka kɛ tan an ye lɛtiri ci u ma ɔ o lɛtiri mun cira Jango Sissoco bɔra k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko k'olu ni Faransi bɛnna min kan k'o ye de k'u kana ni avion ye ka sanfɛ kɛlɛ kɛ k'an ka sarasiw k'u bɛ se duguma kɛlɛ la k'olu b'o baara kɛ donc o kun kɔnɔna la Jango yɛrɛ nana a yirala k'a fɔ k'u kun kan ka sanfɛ kɛlɛ dɔrɔn kɛ mais o taara laban mun na Faransi kelen in taara pogo donni kɔrɔ kɔ MNLA la pogo donni kɔrɔ kɔ minnu ko ka Mali fara pogo donni kɔrɔ k'u bɛɛ la fo armée bɛ ka taa fo Kidal o Faransi kelen taara i pan k'i jɔ a bɔra sanfɛ kɛlɛ la o nan'i jɔ dugumana yɛrɛ la k'an tɛ don Kidal o taara falen mun na ko accord u ka sɔrɔ u na kuma accord ko kuma kun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a ye na dɔrɔn a k'an ka dugukolo libéré olu de nana ni accord ko kuma yɛrɛ accord d'Alger de a kuma de bɔra olu da anw place la ɔ o traité in an nana mun y'o kɔnɔ o traité in ko komi aw ye sɛbɛnni ci anw ni Faransi ma traité in ko bon ni tubabu bɛ na non seulement tubabukɛ bɛ na hali ni carte d'identité dɔrɔn b'a bolo yamaruya b'a bolo ka don Mali ka dugukolo kan kelen filanan o tubabu bɛ na u bɛ fagali kɛ hali n'u ye Mali politicien dɔ faga foyi t'a la u tɛ nɔ minɛ u tɛ kiiri u mana fɛn fɛn kɛ Mali la a bɛɛ bɛ bɛn u b'u fa ka gɔnforo la c'est à dire u bɛ kungo de kɔnɔ quoi hali n'u ye mɔgɔw faga baganw de sara o de kama u y'an ka sarasiw cɛ 11 faga foyi ma bɔ a la donc o yamaruya dilen b'u ma u ka fagali kɛ fagali cogo min ka d'u ye ko kolon fɛn fɛn ka d'u ye u b'o kɛ e o ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ e bɛ na i bɛ fagali kɛ i tɛ nɔ minɛ i protégelen don juridiquement o de ye Serval ye k'u protéger juridiquement mais o ma dan o ma dɛ o traité kelen a b'o kɔnɔ ko Faransi b'a mɔmuso ka ganforo de la c'est à dire dan tɛ a la quoi yɔrɔ yɔrɔ mana ja a bɛ taa yen n'a y'a ja a bɛ taa an ka duw kɔnɔ n'a y'a ja a bɛ taa foro kɔnɔ a bɛ gendarmeya kɛ a bɛ polisiya kɛ ale kɔni sago b'an ka dugukolo la o ye yamaruya dɔn donc ils n'ont pas de restriction hali avion kunda wa ko hali n'u ka minɛnw fɛnɛ bɛ don impôt sara t'a la u tɛ foyi sara ɲɛ hali ni péage don u t'a sara wa yamaruya t'an bolo yɛrɛ k'u ka minɛnw yɛrɛ contrôler o de kama zone kuleba ninnu Faransi zone ninnu u ka armée taara ni minɛnw de ye kɔrɔn fɛ nin cogoya la ta ka taa sanu de bɔ an ka dugukolo kan u b'o sanu bɔ de la yen donc i bɛna ye n'i ye autorisation di mɔgɔ ma a ka nin bɛɛ kɛ o de kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ hali an ka avion u tɛ se ka pan au départ a kun fɔra de ko Faransi ka to Kidal kɔrɔn fɛ mais y'a ye u nana camancɛ la sisan Faransi b'i to Mopti radar b'u bolo avion fɛn bɛ tɛmɛ u b'a bɛɛ dɔn u ɲɛ b'a bɛɛ la wa ni i wulila an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni armée malienne ma yamaruya ɲini fɛ 24 heures avant n'u sɔnna u bɛ accord di mais n'u ma accord di o kɔrɔ k'i kana pan ni panna ni min sɔrɔ i y'o yɛrɛ i y'o ɲini donc sisan hakilitigi bolo ma sisan kumaw donna ɲɔgɔn kɔnɔ an tun bɛ Musa ta in banna o banna mais hakilitigi bolo ma pour que lamɛnbagaw ka faamuyali caman sɔrɔ Musa ta in na n'i tun y'o ta k'a lajɛ i tun bɛ faso ko y'o kɔnɔ i tun bɛ faso kan fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ donc o date o ye baara kɛ de 85 fo ka n'a bila kuma jumɛn fo ka n'a bila fo 2013 a kuma bila fɔlɔ yɛrɛ dɛ parce que m'a bila fɔlɔ n'i y'a ye ma kuma la n bɛ ka na ni kumaw de ye ɲɔgɔn fɛ Musa voilà ka sɔrɔ Musa ta ma abrogé u ye traité Serval fɛnɛ kɛ o fɛnɛ ye sariya dɔ ye mun man kan u ye traité Serval kɛ ko traité Serval min n'u bɛ ka na yamaruya di Faransi ma
k'o tɛ Musa ka traité in abrogé Musa dun ka traité in ma yamaruya d'aw ma aw kana yɛrɛ est ce que i bɛ ka faamuya donc fɛn fila de taara ka da ɲɔgɔn non o y'a fɛn fɔlɔ ye c'est à dire kɔrɔ ye ko Musa ka traité ka sɔrɔ a ma abrogé fɔlɔ u y'o suɲɛ u y'o c'est à dire u y'a kɔ kari quoi sariya t'e bolo i bɛ sariya di yɛrɛ ma ka sɔrɔ sariya wɛrɛ bɛ min t'i yamaruya normalement traité Serval kun kan ka Musa de ka fɛngɛ bɔ yen mais o tɛ se ka bɔ yen fo jamanakuntigi dɔ ka na mun ye jamanadenw ka sigili o de y'a kɛ traité Serval ale de bɛ nin baara in Faransi yamaruya nin na mais u nana mun fɔ u nana a fɔ an ɲɛna ko a ye taa élection na a ye taa élection na a ka faama dɔ sigi n'a ye min sigi o de bɛna jamana ko fɔ a tɔgɔ la an y'an t'o la an nana IBK de sigi IBK sigira septembre le 4 septembre a ka investiture kɛra a ma kalo kelen bɔ le 16 octobre kalo tile 16 IBK ye lettre ci Faransi ma ko Serval mun bɛ yen nin nɔ n'aw kun nana n'o ye n'o b'a aw lakana sariya bunakun kan n'o b'a to aw b'aw mumutu ka ganforo la bon sisan anw bɛna papier wɛrɛ kɛ min b'a to aw ka continuer aw ka baara fɛ an bɛ yamaruya d'aw ma o baara in ka taa ɲɛ ko mais o ye jɔnkunda tile ye ni cɛman Hubert y'i bolo nɔ bila papier la les 7 et 8 avril 2013 o ye olu ta ye o Serval an y'o de ɲɛfɔ sisan donc an bɛ ka na ganforo la o de kɔnɔ kuma in ye tiɲɛni bɛɛ tan o de b'a to hali u tɛ se ka nɔ minɛ an bɛ nalen donc IBK kɛlen ka lettre ci Faransi ma Faransi y'a fɔ ko donc k'a kɛra coopération en matière de défense ko jɛɲɔgɔnya lakana ko bunakun kan alors que Faransi y'a sɛbɛn a ka livre blanc kɔnɔ livre blanc dɔ bɛ Faransi bolo o y'a sɛbɛn ko désormais k'olu t'a fɔ bilen ko accord de défense mais n'u ni mɔgɔ bɛ jɛ u b'a fɔ ko coopération c'est à dire o ye cɛ i miiri n'a suɲɛ quoi maintenant o papier min ni IBK y'i bolo bila o fɛnɛ la n'an b'a fɔ o ma ko coopération technique militaire en matière de défense o fɛnɛ mun de b'o gafe kɔnɔ n'i y'o gafe ta k'a lajɛ a b'a fɔ ko an ni Faransi kan ka baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hali Faransi ka avion man ka wuli n'u min sara anw na ayi o papier b'a fɔ ko Faransi ka avion tɛ wuli n'a ma sara anw na e k'a to o faamuyali ma ban ye o papier in de ko Faransi tɛ se ka foyi kɛ n'a ma sara anw na ni ko bɛ kɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ale kelen tɛ se ka ko k'a d'a ma o papier kelen in ko mais ko dɔ bɛ yen baara bɛ kɛ ni fila ye coopération technique de formation min ye lakalaniw ye ko o bɛ to ambassade de France bolo maa minnu kan ka na o kalanw n'o kɛ ambassade de France bɛ o baara latigɛ kɛ donc o ye i n'a fɔ min bɛ Musa bolo kɔrɔlen n'o ye kalan ye o bɛ ambassade de France ka bolo kan maintenant ko sisan min ye sarasu cɛw ta ye n'o ye sarasiw ka nali an ka dugukolo kan k'o bɛ Faransi ka état major de bolo donc o kɔrɔ ye baara ye fila ye minnu bɛna kalan kama olu b'u ka kalan kɛ mais minnu fana bɛna an ka dugukolo kan ka na opération kɛ ka polisiya kɛ ka gendarmeya kɛ o sirilen bɛ Faransi yɛrɛ de ka armée la donc ni de y'a to Faransi donna anw yɛrɛ ka système an ka disposition sécuritaire kɔnɔ an bɛ renseignement fɛn fɛn di u b'a bɛɛ kalama hali an ka service de renseignement DIRPA min an ka direction min bɛ des informations de l'action publique o fɛnɛ u bɛ fɛ ka u b'o kɔnɔ yen mais min b'o ɲɛfɛ o ka kɛku quoi u bɛ fɛ hali an ka to ka an ka kuma u ka kuma dɔw fɔ donc u donna an ka fɛn bɛɛ kɔnɔ donc a kɛra sisan u yɛrɛ ninnu yɛrɛ de y'a a bɛ i n'a fɔ an ka armée yɛrɛ de kɛra olu ye jamana ka armée bɛ aw fɛnɛ bɛ yen donc u donna an ka armée de kɔnɔ tan donc nin de bɛna kɛ ale Faransi kelen o yamaruya de tora a bolo a bɛ ka baara kɛ mais a nana mun fɔ papier in laban na u ko nin papier mun filɛ n'o ye traité de coopération ye ɔ ko ale papier bɛ dankari kɛ Musa ta in na mun tiɲɛna san 1985 ko nka ko dankari tɛ se ka kɛ Serval la Serval min n'o b'a to an ka avion tɛ pan Serval min n'o bɛ yamaruya di u ka baara k'u yɛrɛ ma est ce que i y'a faamuya donc k'a sɛbɛn papier cɛɲumanin kɔnɔ ko ni ko bɛ kɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ se ka foyi kɛ n'an ka bɛnkan tɛ n'an ko k'an tɛ accord in na san 5 kalo 6 yanni san 5 ka ban an b'a fɔ k'an t'a la mais n'an m'o fɔ an bɛ continuer a fɛ mais ka tila ka na sɛbɛn a laban na ko mais ko nin accord in k'a ma Serval bɔ a nɔ la dɛ e ko e tɛ se ka foyi kɛ an kɔ mais papier wɛrɛ bɛ yen min b'a to e bɛ baara kɛ i kelen na o de kama i bɛ na ye k'a fɔ papier in ye voilà sanni kun fila de don sa jɛma sa gorongo finman bɛ duguma gorongo bilenman bɛ sanfɛ
gorongo bilenman min bɛ sanfɛ o de ye coopération mais a sigilen bɛ min kan o ye traité cervalé donc i bɛna ni mɔgɔ ma papier in kalan pourtant fɛn caman t'a kɔnɔ mais papier in sigilen bɛ fɛn jumɛn kan ne k'a f'e ma sisan karisa ne tɛ se ka foyi kɛ e ɲinɛ ma i ka du kɔnɔ n'an bɛ ko o ko kɛ an bɛnnen don a la n tɛ foyi k'i ɲinɛ ma mais ne b'a fɔ ko mais karisa o n'a ta o ta i ka du kɔnɔ fɛnɛ i tun ye yamaruya dɔ di ne ma ko ni ko min ka di ne ye ko ne k'o kɛ o b'a nɔ la han i ye mun kɛ bon o de kama nin de y'a kɛ hali maliyɛn bɛɛ kɛlen k'a fɔ ko an ni Yadi Agali ka kuma ni Mukutari Wade nana kuma fɔ Jean Le Drian ko k'a tɛ kɛ a ma kɛ o parce que olu de bɛ terrain kan ye olu de kɛlen bɛ ka kɛ polisi ni gendarme ye olu de b'a fɔ ko karisa ye terroriste ye olu de b'a fɔ ko karisa tɛ terroriste ye an bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ k'olu kɛlen bɛ ka sema de fusaya ni Mali maliyɛn den tɔw ye donc du coup u bɛ taa nkalon da dɔ la k'o ye terroriste ye u bɛ taa baga fila dɔ ma k'o ye dɔngɔnɔ ye u bɛ taa baga dɔngɔnɔ dɔ ma k'o ye fila ye a donso n'a filako n'a fɛnw de nana ta olu de nana nin bɛɛ don anw cɛ ma donc olu nana n'o baara mun ye i b'a ye hali n'i ka misi b'i bolo maliyɛn tɛ yen bilen u bɛɛ bolila e bɛ se k'a faamuya cogo di yan ni yan cɛ kilomɛtiri 75 misi 100 bɛ tunu mɔgɔ t'a ta yɔrɔ dɔn drone b'aw bolo fɛn bɛɛ b'aw bolo donc i bɛna ye nin de la armée fɛnɛ y'i labɛn Asimi ninnu nalen fanga la u y'a kɛ fɔlɔ ka armée ka da ɲɔgɔn na armée dalen ɲɔgɔn na u commencera ka Faransi ɲin bɔ u ka système opératoire kɔnɔ donc u bɛ fɛɛrɛ k'u la quoi n'u kan ka taa Mopti u b'a fɔ Faransi ɲɛna k'u bɛ taa Mopti Faransi bɛ t'i focaliser Mopti u b'a sɔrɔ u taara Kayi parce que olu de bɛ information jugu ninnu di parce que olu de b'an cɛla o donc du coup Asimi nana ye k'a fɔ ale bɛ nord la a ye fɛn bɛɛ gɛlɛya ye maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka fɔ ko ka segin nin kan a fɛnɛ ko bon vraiment a ye accord in bɛn Mali ma n'a bɛ f'o ma k'o ye relecture ye o de kama Asimi bɛ bolo min kan bi a ye nin cɛya kuma min fɔ a y'a fɔ don min na ne ko maliyɛn bɛɛ ma n'an ma nin cɛ in lakɔlɔsi u b'a faga ne tun t'a dɔn ko nin kuma kɔfɛ n ko Asimi bɛ tila ka taa misiri la parce que a ye min fɔ est-ce que a b'a dɔn parce que ni traité de coopération min filɛ mɔgɔw ma mun faamuya Faransi ye nin kɛ ni dugu 8 de ye a 9nan de tun ye Mali ye maintenant Mali se ka don da fɛ fo kɛlɛ dɔ ka bin Mali kan donc nin de la i bɛna ye k'a fɔ ko kɛlɛ in dilanna de k'a bin an kan pour que an ka don da fɛ donc an donni min kɛra nin da fɛ o b'a to jamana o jamana ni nin b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to Faransi ale ka armée o de bɛ to Afrique kɔnɔ donc colonisation militaire wa o bɛ dugu min fɛnɛ na a ka franc CFA de fɛnɛ bɛ yen o dugu min fɛnɛ kɔnɔ a bɛ dɛmɛ de di n'a bɛ f'o ma ko aide au développement o dɛmɛ n'a ye miliyari 1 di a yɛrɛ b'a ka mɔgɔw bila ka na miliyɔn 500 olu bɛ taa n'o ye tuguni Faransi o de donna nin bɛɛ la donc nin bɛ se ka yamaruya di Macron ma ala k'i da don an ka jamana mara la o de kama a fɔra ko Asimi ko président de la transition Macron ko k'a tɛ sɔn mais Asimi y'a yira la k'a fɔ Faransi ka di ye dɛ ne t'i bɔ la mais ne fɛnɛ ka jamana ka di ye o de kama an wulila an ye collectif sigi an bɛ ka taa maliyɛn bɛɛ fɛ yen an ye gɛrɛnw sigi an y'a daminɛ Bamakɔ kura an taara commune 2 la an taara commune 1 na Kalabankoro bɛ kɛ alamisa don Ɲamakɔrɔ commune 6 bɛ kɛ samedi an bɛ taa Buguni an bɛ taa Segu an b'a ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna nin papier sanni kun fila fo maliyɛnw k'a dɔn ko accord d'Alger tɛ Mali problème ye u bɛ k'o de kɛ dɔrɔn k'an bila ɲɔgɔn na accord d'Alger ye bana de mais banakisɛ ye traité de coopération militaire de donc ni accord ko in fɔra an bɛ sin ka fɔ ten accord man ɲi a tɛ nin kɛ mais jɔnni bɛ accord jukɔrɔ ale n'ale de da ko n'an tant que an ma accord appliquer k'an tɛ lafiya jamana in kɔnɔ munnaw bɛ bɔ ale da anw m'a fɔ ko tant que an ma appliquer an tɛ lafiya e de da b'a fɔ ko n'an m'a kɛ Florence Parly y'a fɔ ko ministère de la défense a y'a fɔ ko n'an ma nin lawaleya aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ donc jɔnni bɛ k'an bali hɛrɛ la o de kama ni kodɔnbaliw dɔw kumana u b'a fɔ ko ni Faransi taara k'a bɛ kɛ cogo di k'an bɛ mun kɛ mais Faransi bien a ye mun d'an ma i welela ka na kɔn na kama Sirasiw ye kɛlɛ kɛ fo Kidali o Sirasiw kelenw bɛ yen o ma sa o n'olu y'o kɛ fo Kidali i taar'i jɔ Kidali i nana an ye contrat kɛ ni formation kɛlen don armée bɛ k'a ka fɛnw kɛ armée bɛ ka wuli bi fɔlɔ la armée kun basigilen de don yɔrɔ kelen o tɛ bouger mais depuis Asimi ninnu nana armée bɛ taa jugu ɲini de k'u faga min kɛra T-Site u ye janfa min labɛn T-Site fagali baden mun kɛra a fagali a kun fɔra armée française ɲɛna ko contrôle min bɛ ka taa parce que o zone de b'olu ka mara kɔnɔ k'u ka an ka Sirasiw minnu bɛ ka taa relève kɛ k'u suit u ma sɔn u m'u suit o y'a sɔrɔ an ka convoi min kan ka na o ma taga mɔgɔw taara faga ten mɔgɔw fagara o min na olu yɛrɛ de kɛra k'o image ta k'o di RFI ma e t'u surveiller mun bɛ image ye e bolo
Donc c'est pour cela n'a ma ɲa k'an ye wasadenw ye camancɛ bulon na ko minnu bɛ kɛ an b'a tiɲɛ de fɔ population ka dɔn ko nin de tiɲɛ bɛ yen population fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc mɔgɔw bɛ na fɛn fɛn la accord d'Alger accord tɛ kɛ a bɛ kɛ accord tɛna se ka waleya parce que Faransi de ye accord ye o b'an to nin na fara parce que fo mɔgɔw k'a faamuya ko Faransi mago bɛ Mali dugukolo la hali ni maliyɛnw tɛ et que problème in kɛlɛko tɛ quoi hali n'an ye maliyɛn bɛɛ sirasuko tɛ yan maliyɛn bɛɛ kɛ sirasu ye an ka taa nord la u b'an bɛɛ faga wa kɛlɛ tɛ ban donc kɛlɛ in bɛ kɛ ni mun ye sisan Faransi min nana ni nin coopération technique militaire ye n'ale bɛ ka kuma anw ka jamana tɔgɔ la Assimi de ko sisan a ka ɲi e kana kuma anw tɔgɔ la bilen anw bɛ segin nin kan anw yɛrɛ bɛ kuma an tɔgɔ la ɔ n'an bɛ kuma an tɔgɔ la o de b'a to yanni Faransi ka taa Faransi b'i servi nin de fɛ ka Russie ɲini o kɛlɛ la a bɛ Espagne ɲini o kɛlɛ la a bɛ Italie bolo lasɔn ani États-Unis b'a sɔrɔ tilaw ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan an y'o de faamuya an ko sisan a ka ɲi anw yɛrɛ ni Algérie bɛ kuma an ka dugukolo ko kan Russie an n'an bɛ kuma Faransi an t'i contre la dɛ i b'i ka hɛrɛ nɔfɛ mais anw fana b'an ka hɛrɛ nɔfɛ an bɛ kuma mais n'an bɛ kuma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais e ka i sen bɔ an ka dugukolo in kan radar minnu b'aw bolo a y'o d'an ma avion minnu b'aw bolo a y'o d'an ma a ye minɛnw d'an ma an yɛrɛ bɛ fɛ ka sa an ka jamana ye o ko gɛlɛma yɔrɔ bɛ i ye Afghanistan ta ye Afghanistan n'a fɔ mɔgɔ ye n k'a kan ka kɛ ladili ye Amérique ye san 20 de kɛ yen u ko k'u ye sirasiw former k'u ye armement to yen mais u taalen a kɛra cogo di o kɔrɔ ye ko communauté internationale tɛna mɔgɔ ci kama u ka sira tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ la mais pour que mɔgɔw k'o faamuya f'i k'a dɔn charte dɔ bɛ yen ko la charte de 1885 min ye charte de l'impérialisme ko ka diɲɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'o o article dɔ bɛ yen n'o ko ni kɛlɛ wulila jamana o jamana na ko ni puissance ba ninnu natɔ ye ka na n'u ka jɛkulu ye o jamana la k'u bɛna o jamana la mais u tɛna o jamanadenw lakanani kama u bɛna u ka sɔrɔ lakanani de kama MINUSMA b'o contexte de la u ka sɔrɔ min bɛ yen donc du coup ni an ni Faransi ye relecture kɛ ni Faransi y'a kɔsegin an k'an bolo di ɲɔgɔn ma accord wɛrɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sababuya ye MINUSMA fana bɛ taga parce que jɔda t'ale la ale ka soutien ye ni force de défense dɔ de bɛ yen n'o tɛ ale fana bɛ taa donc a bɛ yamaruya d'an ma an b'a fɔ États-Unis ɲɛna yanni e ni Faransi k'an ka jamana nafa soutenir e mago bɛ mun na an mago bɛ na bɔ an bɛ nin d'aw ma Chine aw mago bɛ mun na aw mago bɛ na an bɛ nin d'aw ma Russie aw mago bɛ mun na aw mago bɛ na a bɛ na o de y'a kɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko Russie ka na tant que ma nin kɛlɛ ɲɛnabɔ Russie tɛ na parce que Faransi bɛ se ka mun di Russie ma bi anw tɛ se k'o d'u ma donc u b'a ɲini ka Russie gɛrɛ la Russie tɛ ka sɔn o ma de u bɛ ka dɔ di Américains ma u bɛ ka dɔ di Espagnol ma u bɛ ka dɔ di mɔgɔ caman ma e m'a ye ko Takuba in tɛ dɔwɛrɛ ye o cɛ a ye na Mali sogoba e ta ye nin ye nin ta ye nin ye nin ta ye nin donc ale de bɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ kunba ye ka tila ɲɔgɔn cɛ mais n'i b'o kɛlɛ u bɛ kɛlɛ ni miirina de Faransi tɛ kɛlɛ ni fanɛ ni banɛni Faransi bɛ kɛlɛ k'a yira la e mago bɛ jamana min na n'a b'a sɔrɔ nɔfɛ est-ce que n'o jamana ma ba tigɛ e bɛ sɔrɔ kɛ an t'a ka sɔrɔ contrôle la mais anw de tɛ bolola sɔn bilen an ka jamana la parce que ko in tɛ foyi ye sɔrɔ dɔrɔn don wa n'u y'o sɔrɔ o sɔrɔ an bɛ Afghanistan ta bɛ ko jumɛn ye o la n'u y'a sɔrɔ bɛɛ sɔrɔ n'u mago t'an ka dugukolo fɛn na bilen u bɛ taa ka tila ka maa wɛrɛw bila ka na ka kɛlɛ wɛrɛ wuli o de kama fɛn caman bɛ yen an b'o fɔ donc accord yɛrɛ de ye Mali gɛlɛya ye bi a daminɛ na bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ Musa Tarawele Ala ka hinɛ a la a ko aw ko Faransi ka na ko Faransi bɛ na an bɔ ko mais ko ni Faransi ko k'a bɛ ko min kɛ ko dɔ b'a kɔfɛ dɛ a y'o fɔ Ala ka hinɛ a su la mais ko tɛ nin y'a kɔfɛ yan maintenant min b'a kɔfɛ bi fo Maliyɛn bɛɛ de ka kɛ kelen ye olu de b'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire u fɛrɛ ka bon i m'a ye sisan même carte nina ko an ka nina mun b'a problème gɛlɛya base de données i bɛ ka ninnu ye a marché di Français de ma donc carte fɛn bɛ dilan u b'a bɛɛ kalama a mémoire b'u bolo olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw an ka carte di mɔgɔ dɔw ma Français escroc de don a bɛ kɛ n'a fɔ ko Maliyɛnw don olu yɛrɛ dɔw b'an ka administration na u bɛ information ta ka taa d'u ma donc jamana o jamana b'i yɛrɛ kalama i t'i ka nin fɛn modèle hali an ka étudiant minnu bɛ kalan na olu bɛ kalan kɛ ni base de données min ye u tɔgɔw n'u jamu karisa ye karisa a bɛɛ base de données bɛ Faransi c'est-à-dire fɛn fɛn y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya papier ye a bɛɛ b'u bolo parce que o de y'a kɛ Modibo Keyita ko fasodenjugu bɛ sɔrɔ kɛnɛ ma a bɛ sɔrɔ kɔfɛ fo Maliyɛnw fana k'a faamuya tiɲɛ don an bɛɛ ye Maliyɛn ye mais bɛɛ tɛ ka baara kɛ ni Maliyɛn dusukolo ye dɔw bɛ yen Maliyɛn farikolo b'u la mais Français dusukolo de b'u kɔnɔ o biɲɛ de b'u la o miirina de b'u la o jeli de b'u la donc ninnu bɛ don sira o sira fɛ u b'olu dɛmɛ olu b'an cɛ la bon donc n'an ma ɲɛ an b'a kɛlɛ kɛ a kɛlɛ ti kɛ ko a y'u gɛn o aw ka hɛrɛ bɛ min na an b'o d'a ma mais anw yɛrɛ ka hɛrɛ fɛnɛ an k'o de sɔrɔ donc taalen ɲɛ comme olu bɛ k'a kɛ sɔrɔ ko de kama n'u y'u ta sɔrɔ o tɛ problème mais Mali yɛrɛ fɛnɛ k'a ta sɔrɔ bani
o de kama kɛlɛ in ma nɔgɔn mais n'an m'a ɲɛfɔ peuple k'a faamuya an bɛ mɛn gɛlɛya kɔnɔ kojugu donc accord ko in a ko de ye nin ni maliyɛnw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ bi n'an bɛ bɛn fɛn o fɛn na bi n'an bɛ fɛ hali kɛlɛ in ka ban sécurité ka na an ka taga élection na an bɛ nin accord in de dɔrɔn ka Faransi bɔ a ɲana e k'i den kɛrɛfɛ an ka jɛ an ka kuma fɔ an ma ɲɔgɔn dɛmɛ mais e kana an ka dugukolo suturé c'est la seule solution wa an ni bolo maliyɛn bɛɛ bɛ se ka fara kan ni kɛlɛ kɛ. Docteur aw bɛ wulikajɔ min na sisan nɔ n'o ye coalition belebele walasa ka se ka segin ka accord nin k'a lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ n'aw ka ma nɔgɔya na ko ka relecture kɛ n'a y'o kɛ a bɛ fɛ ka taa aw boloma aw kɔ sɛmɛ Musa Tarawele ta in de la walima a bɛ fɛ k'a bila an bɛ lahala min yɛrɛ kɔnɔ n'aw ka ma ko contexte. Bon anw ye gafe min labɛn anw bɛ Musa Tarawele ta in o b'a kɔnɔ mais an yɛlɛl'o sanfɛ c'est-à-dire an yɛlɛl'o sanfɛ o kɔrɔ ye mun ye sisan hali n'an ni Faransi bɛ baara kɛ désormais u bɛna wari min d'an ma u tɛ anw ka expert minnu kan ka former olu tɛ n'u former bilen u bɛ taa formation de kɛ Faransi donc yan'u ka na u bɛ se ka na mais an ka formateur bɛ taa former fɔlɔ u fɛ yen n'an kan ka formation min kɛ wa hali musaka ko bunakun fɛ n'u ka mɔgɔ min nana impôt min kan ka sara a bɛ sara an ka Mali kɛsu de ye a tɛ taa Faransi par exemple ninnu bɛ yan sisan impôt kan ka sara u ye a bɛɛ bɛ taa bila Faransi kɛsu kɔnɔ a dɔrɔmɛ tɛ don Mali kɛsu la alors que Mali de bɛ ka wari sara. Mais docteur mun aw y'aw bolo da nin yɔrɔ kan ka fɔ au lieu que u kana an ka experts former yan nɔ an ka experts ka taa Faransi ka t'u former yen nɔ. Non c'est-à-dire o formation in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire i b'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ dɔ bila i mago bɛ dɔ ka kalan na dɔ mago b'i ka kalan na n bɛ exemple d'i ma avion dilanni kan avion n'a bɛ dilan diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ Faransi ka pièce dɔ b'a la Espagne ta dɔ b'a la Amérique ta dɔ b'a la bɛɛ bɛ na n'i ka pièce nin dɔ ye k'o don avion na pour que avion ka dilan donc o dugu de b'u ka licence d'exploitation di pour que avion ka wuli donc o kɔrɔ k'i mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw ka hɛrɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na quoi donc anw ka fɛn tɛ an tɛ Faransi contre la mais an ka fɛn ye mun ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ de b'i ka armée baara kɛ u bɛ se ka taa kalan dɔw kɛ ka faamuyali dɔw kɛ i n'a fɔ GPS ninnu dɔnni u bɛ se ka t'o kalanw kɛ mais anw ka terrain kan anw de ka sɔrɔsiw b'an ka terrain dɔn e min wolola dugu min na e b'o de dɔn Tamaseki bɛ kɔrɔnfɛla dɔn Sikaso ka b'a ka yɔrɔ zone dɔn mais an bɛɛ bɛ Mali cogoya dɔn o de y'a kɛ mun na sɔrɔsiw mana ta a bɛ fɔ ko armée républicaine n'i taara Kidal i bɛ taga Kayi k'a bɛ taa Kidal pour que k'ale permettre ka Kidal réalité dɔn min fana formera Kidal o fana bɛ taga Kayi réalité dɔn mais a b'a kɛ de telle sorte que kuma o kuma minnu b'a yɔrɔ la minnu b'a yɔrɔw dɔn olu dɔw ka to yen sanga ni wagati comme support donc n'olu ni tɔw nana ɲɛ dɔn olu bɛ kɛ ne min filɛ n ko ne fa tun ye sɔrɔsiw de ye ne bangera Tesaliti de o ne bangera Tesaliti ne ma bange Bamako ne bangera Tesaliti de o sɔrɔla mun fɛ parce que olu fana tun bɛ taga u tun bɛ taa Tesaliti u bɛ taga Gawo u bɛ mɛn yen pour que k'a dɔn u k'u ka jamana réalité dɔn o fana de ye sɔrɔsiya ye sɔrɔsiw tɛ taa k'i ka to yɔrɔnin kelen o de y'a kɛ n'u ko ko armée reconstituée an b'a fɔ ɲɛna armée reconstituée sufaya jumɛn bɛɛ ka ci nɔ la wa dɔw bɛ se ka to yen pour que ka dugu parce que Gacha ni fɛnkɛ ninnu olu bɛ u ka dugu dɔn donc i bɛ armée wɛrɛ bila ka taa u n'u ka baara kɛ pour que u fana ka dugu dɔn u fɛ mais hali o la u tɛ caya kosɛbɛ il faut que olu fana ka mɔgɔ dɔ ka na u fana ka taa Kidal Kayi pour que ka Kayi réalité dɔn donc sɔrɔsikɛ b'a ka jamana réalité bɛɛ dɔn c'est pour cela sɔrɔsikɛ kan ka taa fan bɛɛ i b'a sɔrɔ Asimi ninnu ye mission kɛ fan bɛɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ les hauts gradés les colonels u taara fan bɛɛ u y'a bɛɛ ɲɛna donc n'an ye ni o kɛra sisan an tɛ dan o ma an bɛ fɛ mun ka kɛ Mali ka sariya dɔ bɛ yen ko la loi 04/051 portant organisation de la défense du territoire o ko o sariya in ko ni kɛlɛ bɛ jamana kan a bɛ yamaruya jamana bolo hali fonctionnaire ka sara dɔ ka b'o la mɔgɔ bɛ ka baara kɛ hali Faransi ka Shell ni Total minnu bɛ yan a yamaruya b'an bolo k'o réquisitionner ka essence ta ka baara kɛ n'a ye fo ka taa an bɔ kɛlɛ kɔnɔ minnu bɛ ka sanu bɔ an b'a réquisitionner an bɛ nafolo di jamana ma an bɛ baara kɛ n'a ye ni jamana ka guerre banna an b'a sara parce que jamana l'état est une continuité donc n'o donna ba la o b'a kɛ dugu bɛɛ bɛ kɛ force de défense ye c'est à dire k'a daminɛ i ka dugu la ka taa bugudanni na aw bɛɛ bɛ kɛ force de défense ye parce que a fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'aw ka kɔlɔsili kɛ ni dunan donna aw ka dugu la dɔrɔn aw ka information di dugu fana b'i fara ɲɔgɔn kan pour que dunan kana don donc ni dugu y'o baara kɛ dunan tɛ ka don sɔrɔsiw bɛ k'u ka baara kɛ information bɛ di jɔn bɛ jɔn ko fɔ n'i y'a mɛn Faransi bɛ dɔ dilan ka bɔ Boko Haram bɔ yen ka na a bɛ don dugu min na n k'olu duguladenw de m'a ɲɛfɔ n'olu duguladenw y'a faamuya ko dunan dɔ donna n'u ye information di o b'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw bɛɛ tɛna ten nin na a dɔw bɛ na mercenaires la donc kɛlɛ bɛ ban ten de n'i taara Algérie
taxitigi min ta Algérie ka doni a bɛ ɲininka fɔlɔ ko Algérie ko e hakili mun ye armée la n'i ye manamanakan dɔ fɔ Algérie ma dɔrɔn o taxitigi bɛ taa ni a bɛ taa ni yɔrɔ min na a bɛ taa bila commissariat dɔ de kɔnɔ depuis dontɔ o ye minɛlen ye. Ce n'est même pas la peine qu'à habiller en tenue militaire. C'est ce qu'on avait dit. Il faut former des taximans. Ou tu tiens donc. Allez, nous me référer qu'à où doit faire former au côté baroula. Aïe, prêteur ou formé, aïe, boutique tindo formé, bécayo au cono, au là où les renseignements, au lieu de bar dormir mais jamana kono. Et en ce moment, on a même dit de créer une brigade de vigilance. Brigade de vigilance, où les bar dormir, moi, on a de jamana kono, oui, identifier, eh, Johnny, mon bibolo, passeport, même bibolo. On doit aller vers ça. Ce n'est pas que à bête ko ka sarasu iri critique à marfa dronta o mais ali kele fene la ngokuma nyoya bala e dien kele jume ko be banga tro makuma donc am fe anga kuma de ali yada gali muname bala na ko ko fo jago ya ko ka islamé sariya ke malla am ba fa na bon e yadi min fleni i bora mo mununa am be bora mununa depuis bito nunu depuis sumanguru mali pays spirituel ma chima delika ma bali ka dine walalla donc on l'a pas dîner beka tu ka dîner là beka tu ka dîner là ne de là ka fo ka teme au conseil islamique ko ne a fo mo ya ka na ko fa bene là ni ko au conseil islamique ci adigira dola donc on est ko me fomba mo na au conseil islamique ci on parti au conseil islamique me fait to ka faire de depuis 1916 oui le conseil exécutif de l'Afrique occidentale français oui aussi yo mi sigi senga uni dîner mo mun kadi o don olu de bu nyana kuma fo donc muni mu mandi no kun amali shu o yolu kele donc nous nana ni au conseil islamique fene u be dine nyemgo bla nyona u be nuya nyemgo dine ma nyina san wero ba dine ma ngambe san duru san woro soro san mwa nyina ko tlamo te jike nyon teke kono tuguni parce que c'est fait exprès pour que ka dine fanga de ban mais ne ma se ka fo me ngu dine nyemgo mo yoro bi est-ce que en mo be muna Chérif Bouye Aïdara ta Sénégal ke wallahi bilal ni al ni milliard chien Sénégal ka ta do moriba o kan itemine muna parce que dana o bukan o dana turu ko wonu min fo jamana ko la o de fena beke mais o ye fere beke pour que o dana ka bo an islamé o kan o dana ka bo dine nyemo kan ka duka ni waru ye ku dado kuma na sono bi Chérif Madani ngato aka yoro la aka ka baroke aka tondo mbeka munke ni jamana ko minana ni turu ka ta nyininga Chérif Bouye be chogo mena ko to nyininga ti Mamoud Digo ko to nyininga mayi watara wata nyina akili mu ye jamana ko la on conseil côté mais bu bebla au même pied d'égalité normalement jamana kanga wardo budget do voter nous fonctionnement comme parce que ils sont là pour la stabilité du pays et vous participer jamana jore là yano ka fuma ko slamé mo malé on est do folo bonia eni ma kafiri nunu nga kuma mo bena fo akana ta do islamo kana politique islamique ka bara mais dîner sigoro ma duru les 5 piliers de la religion musulmane nga be kuma na maraka na pilier folo la kalmat shahada qui veut dire le principe de la liberté de conscience ni dalima la kom dalino Allah taala la ka fo kalebe aka chide an kuntigi Muhammadu na foro la ko Muhammadu mana mi fo baraka ni oyi le deuxième pilier qui est la prière on dit riche ou pauvre derrière l'imam, pas de différence. Donc, c'est le principe de la légalité. Comme machi monta machi, elle finit frale même mamina, et elle finit tiati fusane. Quoi, elle mami n'a fait la maro ba remplacer. Moi, là, la commande. Et soumi flé, c'est le principe de la responsabilité. Et bien, c'est que soum, il n'y a ijabi dominike, mais de façon responsabilité dominike, il va donc comment est mouillé. Et marantara mon flé, c'est le principe de la migration du mouvement. Ko ala de taille aka du kolo ni yoro mi awja ay taille o de kama kay nyon soro maka au centre la jaka c'est le principe de lutte contre la pauvreté kay segen kele ka bo awla ko donc jaka mum bi daw man na fula ka do be abeni bola abodi ma were ma pour que ale ka se ka bo segen ngono donc tu vas voir que du coup quand tu veux dire que cela met au côté ni mais la politique là mo jamana marade do jon daka nga bola donc du coup ibina ye nyeni foni do mo ma famia parce que ne nyeba la mumbe nunu bolo o ye force be farafina la nambe se ka fara ɲɔgɔn kan pour que kan yɛrɛ défend u bɛ n'o de tiɲɛ sanga ni wagati. Donc docteur ni accord ko kuma ni accord de défense ani faamuyali caman sɔrɔ la nka i ka passage dɔw la i ye accord de paix de réconciliation ni an b'a fɔ ko accord d'Alger i y'o touché dɔɔni donc aw ka kɛlɛ fana la o accord min fana bɛ yen nɔ k'o fana relecture kɛ walima k'o fara ka fili yɛrɛ. Non accord ko ye manamana kuma de sa. Même bien accord d'Alger ni ne ka Assimi bi ne ka Mali président ne t'a fɔ yɛrɛ n ko accord tɛ appliqué mais ni accord appliquera cɛ tɛ muso tɛ sen tɛ mɔgɔ do dɛ
accord ko be sariya de ko sariyaw de bɛ ta o n'anw ma sariya mun ta ko ka o lawaleya accord ye o bɛ kɛ yan n'anw de ye sariya tabagaw ye est ce que an k'an ka sariya dɔ ta bi min ye degun ye jamanadenw ma n k'o de kama an ka relecture in na an b'an tugu ka jamanadenw ɲininka accord kɔni siɲɛna a nana ni bɛn dɔ ye o mais accord bɛ mun nɔfɛ bi est ce que kɔnɔfɛmɔgɔw u mago tɛ kɔlɔn na wa u mago tɛ ji la wa u mago tɛ kuran na wa u mago tɛ sira la wa n'i ye kuran sɔrɔ i ye ji sɔrɔ i ye sira sɔrɔ i bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ bilen mais miirina su min b'a la ko ka bɛɛ ka dugu d'i ma o de tɛ ɲa donc dɔw bɛ deli k'a fɔ ko an b'a fɔ ko accord man ɲi accord man ɲi ko mais ko an tɛ se ka miirina yɛrɛ jɔ k'o fɔ ko min bɛ accord remplacer Zabi nana an bɛ formation na an ko Zabi n ko bon n ko bi ne bɛ proposition dɔ kɛ o kɔni ye wulibali ye n ko bon fɛn fɛn bɛ accord kɔnɔ n'a n'an ka sariya sunba tɛ bɛn a y'o bɔ a la n'a y'o bɔ a la a ye accord lawaleya n'i y'o bɔ a la sa jɔn bɛ mankan kɛ o tɛ ko diya ye o mais min fana n'an ye ninnu bilasira fa tɛ sema mɔgɔw la k'u tɛ tigɛ an ka kumaw et puis o sema mɔgɔw tɛ mun kalama u tɛ mun kalama o de f'u ɲɛna o ye mun ye tubabuw b'u nɛgɛn k'u layɛlɛn sanfɛ tubabuw mago bɛ kidali la hali n'olu tɛ yen ni ala y'u ci u ka taa tubabuw ka sira fɛ bi la u bɛ tila k'u bɛɛ faga kelen kelen k'u ka dugukolo k'a sanu bɔ k'a wari bɔ k'a dun o yɛrɛ filɛ nin ye u bɛ ka mun sɔrɔ sanu na olu yɛrɛ bɛ yɔliyɔli la u bɛ k'a ɲɛɲini sanu bɛ bɔ cogo di u bɛ ka mun da u yɛrɛ kan u b'a dɔn ne t'a dɔn i b'o bɛɛ to o dingɛ kɔnɔ k'i bɛ tila k'o tubabu kelen k'i bɛ to o kɔ alors que bien n'an bɛɛ bɛ gouvernement kelen na u bɛ CNT kɔnɔ a t'a ka jamana fɛ tubabu de bɛ mɔgɔ fɛ donc minnu bɛ k'u nɛgɛn o de y'a kɛ ne t'a fɔ ne tɛ fɛn ne b'a mun fɔ u ka bila u kunna ko Mali an bɛ sa a tɛ fara de c'est-à-dire an t'o diya olu la c'est vrai an bɛ degun kɔnɔ an ɲɛ gannen don mais jamana in tɛ fara miskaran jara tɛ a tɛ bɔ a la a bɛ k'an su de kan a tɛ fara o mais a bɛ kɛ ni technique min ye il faut que an ka maliyɛnw de lawuli ka bɔ sunɔgɔ la parce que u bɛna an to an tɛ sɔn accord ma n bɛ sɔn accord ma u bɛna an to o la ka avancer an bɛ tila tuma min na bɛɛ tɛ réfugié ye Bamakɔ bi yan minnu bɛ mɛnna kan n'u bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ ka accord fɔ a ministre n'a fɛ o bɛɛ tɛ Bamakɔ yan segukaw tɛ Bamakɔ yan jɔn bɛ se ka segin ka t'i ka so e ye Bitɔn somɔgɔ ye e ye Bitɔn bɔnsɔn ye e ye Turamagan si ye e ye Sunjata si ye e ye Soni Alibɛri bɔnsɔn ye e gɛnnen don ka bɔ hali i tɛ se ka t'i ka dugu la i bɛ Bamakɔ yan de n'u nana o minɛ an bɛ taa i yɛrɛ ka dugu bɛ ka minɛ i la i tɛ miiri dɔɔni o bɛɛ ye ko nafolo ko donc l'accord la ne tɛ sangaba don accord ko kuma na an kun y'a fɔ kɔrɔlen a bɛ baara jugu minnu k'an y'o fɔ mais ne bolo bi maliyɛnw kan k'u ɲɛsin min ma dɛ o ye nin traité in de ye ni fɛɛrɛ sɔrɔla na min bɛ k'a fɔ k'a ye accord la wala n'ale t'an cɛ sisan an bɛ bɛn ko la o sinon n ko kɛnɛya gansan sira fɛ nord développement na n ko 35 milliards donna a la o yɛrɛ budget bɛ an ka santé la mais fɛn caman bɛ ka don a la waribaden minnu dir'u ma a taara min nord ye anw ta de ye nord tɛ yen sud tɛ yen Mali de ta y'a ka jamana bɛɛ ye u kelen filɛ k'a kɛ i kun bɛ taa sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ ni tamasɛkiw ni kadɔw bɛɛ kun bɛnnen don u y'o bɛɛ tiɲɛ bi ka bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na donc anw ka nin o de kama an kɛlen ka nin baara da Gao Songoyi ou bien Gao Songoyi Ganda o nana le mouvement de l'inclusivité minnu ye accord signé Mamadu Usumani ka mɔgɔ o fana b'anw ka jɛkulu la olu yɛrɛ ko k'u tɔɔrɔ la ta k'olu kun kɔnɔ ko ja ko accord de ye problème ye donc bɛɛ y'a faamuya ko accord d'Alger tɛ problème France b'o de k'i la quoi a b'i nɛgɛ i bɛ t'i balan fɛnnin dɔ la k'o kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ fɛn yɛrɛ jubaju bɛ yen sisan fɛn jubaju olu ka armée de ye u k'a to an ka armée k'an ka baara kɛ an yɛrɛ bɛ fara o kan sa an yɛrɛ ka sa an ka jamana la ten sa voilà. Ok docteur ni kuma kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ kulu dɔw fana bɛ yen nɔ minnu wuli ka jɔ kɛ don tɛmɛnlenw na o fana bɛ Faransi ka attitude dénoncer u b'a ɲini Faransi ka taa a ka nin kulu coalition in sigilen an n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima n'u bɛ kunbɛnna kelen kan wa n'an tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan jumɛn walima dans les jours à venir ka ɲɛbɔ la ka ɲɛsin u ma walima cogo di. An ye welewele bila ka da bɛɛ ma minnu ko ko Irisi ka taa o jo Irisi ka na o jo don minnu ko fɛnɛ ko Faransi ka taa o jo don mais laɲini bɛɛ ye mun ye ninnu fɛn bɛ ka nin fɔ jamana kanu de don mais an bɛ ka na ni stratégie min ye o ye de mɔgɔw k'a faamuya ko ni ŋaniya ye Irisi ka na Irisi tɛ se ka na fɔ an ka nin accord in de fɔ an ka kalan ka bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma ni ŋaniya ye ko Sini ka na Sini tɛ se ka na wa ne fɛnɛ ŋaniya ye k'an ni Faransi ka jɛ an ni Faransi se ka jɛ ka sɔrɔ Faransi bɛ k'an bolo lasɔn donc du coup i bɛna ye an ka hakilina in a bɛ maliyɛn bɛɛ de wele an ye ci bila bɛɛ ma bɛɛ ni le cerveau ne bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛna ninnu na an bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn kalama et puis u bɛ ka lutte min kɛ c'est noble Irisiw ka na maliyɛn o fana ye maliyɛnw de ye o fana bɛ k'o min fɔ tiɲɛ b'o la o mais an ko sisan an bɛ min nɔfɛ a ka kɛ Mali yɛrɛ de k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a tɛ kɛ ko Faransi ka taa Irisi ka na ayi an mago bɛ Irisi la o
an mago bɛ faransi kelen in fana la o an mago bɛ chinois la an mago bɛ États-Unis na an mago bɛ Arabie Saoudite la an mago bɛ Turquie la an mago bɛ Algérie yɛrɛ la mais a ka kɛ anw de k'a kɛ mais maa kana k'an place la donc n'an kɔni laɲini sabatira bɛɛ ka laɲini bɛ sabati mais n'i ko sisan ko irisiw kana faransi b'i to nin na an ka dugu minɛlen kɔ u bɛ t'u bolo di irisi ma u bɛna mun di irisi ma n'e ma se k'o di irisi ma irisi tɛ na o irisi fana tɛ bilen o irisi min bɛ yen sisan o fana bɛ sɔrɔ de kɔ dɛ c'est vrai non c'est pas l'URSS irisi min bɛ yen ani an bɛ ka min jate o tɛ kelen mais irisi mana kɛ cogo o cogo a ka fisa ni tubabu ye parce que olu ka jɛ kɔnɔ olu t'i bolo la sɔn i b'u ta d'u ma u b'i ta kɛ mais faransi ta i b'ale ta d'a ma a bɛ tila k'i ta minɛ i la o de y'u cɛ ye parce que n'an bɛ kuma an ka tiɲɛ fana fɔ mɔgɔw ɲɛna faransi b'i yɛrɛ bolo la i ka du a b'a minɛ i la k'i bolo la sɔn mais irisi ni n'ale bɛnna la hali ni URSS tɛ ni n'u bɛnna mun na i b'u ta d'u ma u b'i ta kɛ donc ce n'est pas comme ido communisme dɔ de bɛ na u bɛ na o maraka ka communisme kɛ non ce n'est plus ça ils sont aussi dans le gain bɛɛ bɛ balo fɛn dɔ de la olu ka armement fana o mago b'a fɛnɛ yɔrɔ la o fana mago bɛ jɛ dɔ la o mago b'a ka sanu fana la o mago b'an ka uranium na bɛɛ mago bɛ bɛɛ ta la o donc n'o bɛ kɛ a bɛ kɛ don na don na mais olu kɔni n'u ni bɛnna min kan u b'a bɔ a sira fɛ u ka c'est à dire hɔrɔnya la jɛ la o tɛ maa janfa olu t'o dɔn tubabunin de bɛ na n'a donna n'i bolo ninnu d'a ma dɔrɔn i bɛ sɔn kuma na o b'a sɔrɔ i kamakun b'a bolo i m'a ye aw de y'o de yɛrɛ kalan minnu bɛ tubabu kalan kɛ n'an ye politiki kalan ninnu kɛ n'i y'i bolo ninnu d'an politiki mɔgɔ ma an b'a minɛ f'i kaman kɔrɔ parce que i bɛ kan mun kalan o ye kalabanciya ni janfan de et c'est pour cela an nana kɛ n'a fɔ ko démocratie ye janfan ye alors qu'il y a des bons démocrates au Mali mɔgɔ caman bɛ politiki ko bunakun kan u ka hɔrɔnya ma don galama la o mɔgɔ ka ca zu ninnu b'o la ne yɛrɛ fɔnba b'o la mɔgɔ caman b'o la n tɛ mɔgɔ caman mais mɔgɔ baden bɛ yen mun ye hɔrɔn ye jamana ko la minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ sɔn k'u ka jamana ta k'a di mɔgɔ ma n bɛ politiki tɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye munna y'an don politiki la ne mun filɛ ne ye wotoro poussé k'an to n ka école la n ye jɛgɛ feere kɛ n ye mansɔnkɔrɔ baara kɛ diɲɛ baara foyi tɛ an ma mun kɛ pour réussir mais o kɛra Musa tan na o tun b'i permettre hali ni b'o bɛɛ kɛ i bɛ réussir an ni ministre denw bɛ kalan kɛ an bɛ tila k'u dan mais très bien an b'u dan an y'o kɛ ka kalan kɛ o jamana kelen ye anw permettre ka kalan ka sɔrɔ se t'an somɔgɔw ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a fɔra ko jamana kelen bi ko fantan tɛ kalan o kɔnɔ o bɛ faamuya cogo di an ka kɛlɛ kun ye nin de ye koyi jamana ye privilège mun d'an ma o privilège ka to pour que an denw n'an mɔdenw ni mɔgɔ wɛrɛw fana ka o tɔnɔ sɔrɔ mais an kana na jamana kɛ maa damadɔni ta ye pour que e ka baara sɔrɔ fo k'a fɔ ko fils de fille de ou bien e bɛ député kɔnɔ ou bien an bɛ CNT kɔnɔ o de y'a kɛ caman bɛ fili o b'a fɔ ko a fɔ ma e bɛ CNT kɔnɔ a tɛ ka baara d'a ma nka anw ni olu député tɛ kelen ye dɛ anw tɛ a baara ɲini kama dɛ anw bɛ yan kow ka kɛ u sariya de la maliyɛn bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma o la n'i ye sɛbɛkɛla ye e na dɔ sɔrɔ mais k'a fɔ k'an bɛ taa ɲagami ɲagami ministre la k'an kun siɲɛ o ye ko baara d'an ka mɔgɔw ma ne t'o kɛ mais ni baara kɛra a ɲɛ ma ni jamana wulila a ɲɛ ma bɛɛ bɛ baara sɔrɔ o ye système égalitaire ye an tɛna fugariya kolokolo mais k'a kɛ anw fana donna CNT kɔnɔ anw fana ka fɔ bon a y'an ka mɔgɔw ta donc différence jumɛn bɛ k'an ni IBK ninnu cɛ différence jumɛn bɛ k'an ni fanga kɔrɔ cɛ ni min nana o b'a den bila baara la dɔw den bɛ baara fila baara saba la ka sɔrɔ dɔw ma baara kelen sɔrɔ donc du coup tu vas voir que Mali bɛ yɔrɔ min na sisan n'an an bɛ yɛlɛma kɛ yɛlɛma anw bɛ min kɛ kɔrɔlen an b'o de bila ka na kura la donc c'est un peu ça. Docteur an ye dɔ kɛ baro la ka se ka baro kuncɛ i bɛ mun de fɔ kuma kuncɛ kumaw la. Kuma kuncɛ kuma na n b'aw fo fɔlɔ n bɛ télé danbe n b'aw fo aw ye sɛgɛn mun kɛ pour que an ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ma nɔgɔya n bɛ fɛ auditeurs bɛɛ k'o faamuya k'aw sɛgɛnna ne yɛrɛ ɲinini na parce que an fana bɛ baara min na baara gannen don mais n bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna Asimi bɔra sɔrɔ a kumana dɔw ko k'a bɔra ka nin dɔrɔn de fɔ n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya ko Asimi ye président de transition de kalafili ma k'a ye k'a sigi ko a nana hakilina dɔ la mais maliyɛnw hakilina minnu fɔ ko yɛlɛma ani refondation a b'o discours de kɛ u mago bɛ discours politique min na Choguel de b'o kɛ a n'a ka ministre des affaires étrangères fanga kuma man ca i bɛ bɔ dɔrɔn ka lakilenni fɔ mais a ye min fɔ k'a yira maliyɛnw na o ye 2012 an taara kalafili précédé min na k'o tɛ kɛ dɛ ko ni a bɛ maa o maa kɔnɔ k'an bɛna taa kalafili la ten ka sɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ i ka dɔnni ta dɛ parce que a yɛrɛ de ko 2012 le fait que maliyɛn bɛɛ ma se ka wuli ka Mali ko k'a ka ko ye o de y'an bila dingɛ kɔnɔ donc ale miiri t'a la k'a fɔ ko filanan bɛna kɛ filanan a ko maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali ye an bɛɛ de ta ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ si tɛ jamana in jɔ an place la sabanan a y'a yira k'a fɔ an mɔgɔ si tɛ k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ n'an ka sarasiw tɛ donc o la ne bɛ min fɔ anw minnu bɛ politique mɔgɔ ye ni jamana sumalen don jamana baara anw de ye a marabagaw ye kalafili bɛ kɛ anw de ye pour que an ka jamana to a nɔ la mais n'i y'a mɛn i bɛ kalafili jɔn de bɛna kalafili ye o jamanadenw yɛrɛ t'u ka so
école datugulen don kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan an bɛ mun kalafiliko la donc an ka bɔ kalafili kɔnɔ mais ni miirina bɛ mun na i k'o fɔ i bɛ se ka bila place min na i ka bila o baara la an k'a kɛ parce que denbayatigi fɛnɛ n'i tɛ baara la a man ɲi mais o de kama an kana politique k'an ka baara ye n'i ka baara bɛɛ kɛra ko politique n'o tɛ yen don min na e bɛ mun kɛ ne filɛ ne bɛ ɲɛfurakɛ de kɛ hali n'an bɔra bi ni mɔgɔ mago bɛ na n bɛ n ka ɲɛfurakɛ kɛ bon n'e tɛ baara wɛrɛ la ne y'i ka baara bɛ sɛmɛ ko politique tɛ baara ye o i bɛ to baara dɔ de la ka politique kɛ politique ye hakilina de ye miirina min bɛ se ka jamana mara mais baara tɛ o politique bɛ na ni programme de ye ka baara di mɔgɔw ma mais baara tɛ politique bɛ fɛɛrɛ de kɛ denmisɛnninw mana kalan n'u kilar'u ka kalan na u kana chômer u ka baara kɛ politique bɛ mɔgɔw ka kɛnɛya de ɲini ka d'u ma bon ne yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɛ e bɛ se ka kɛ politicien ɲuman o la cogo di o bɛ taa laban mun ma i b'i ka jamana de feere parce que i bɛna ye e ka balo de sirilen bɛ o activité ninnu na donc n'o activités tɛ yen e tɛna se ka balo donc an ka commerçants bɛ ka balo o tɛ sara o olu bɛ ka taa ɲɛɲini donc jamana maratɔ donc an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an jija Mali ka bɔ nin kɔnɔ c'est vrai c'est-à-dire an si tɛ min ye mɔgɔ dafalen ne fɔnba tɛ mɔgɔ dafalen ala m'o fɔ an ɲɛna ko hadamaden insan de ye ɲinɛfɛn an bɛɛ bɛ se ka fili o mais an k'an jija maliyɛn dusu ka k'an kɔnɔ an ka baara kɛ ni Mali dusu ye an ka kɛ jamana in fɛ parce que n'a ma ɲa a bɛ tiɲɛ anw de bolo sudon wɛrɛ tɛ anw na ni jamana in kɔnɔ en tout cas ne kɔni b'o dɔn maintenant an ka kɛ jamana fɛ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ la i bɛ ka kɛ ɲumanw bɛ i bɛ ka ni mɔgɔ ɲuman ye baara kɛ ani mɔgɔ juguya kɛ an minnu bɛ M5 na mɔgɔ ɲuman b'anw cɛ la mɔgɔ jugu b'anw yɛrɛ cɛ la maliyɛn minnu yɛrɛ tun bɛ k'an lajɛ ɲuman b'u la juguman b'u la an ka lajɛ dɔrɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ an ka jamana in lajɛ bɛɛ ni garijɛgɛ don diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si se ka don mɔgɔ n'a ka dayirimɛ cɛ bandaw taara nin ye ka taa sama ka bɔ foro kɔnɔ k'a kɛ président ye jɔnni tun b'a kalama Assimi tun b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ kɛ Mali président ye moi je n'avais jamais en tête que je vais être dans une transition k'an bɛna don CNT la Maliki Diaw la même chose donc c'est un hasard mais o hasard kɔnɔ n'o kɛra i b'i jija k'i jɔyɔrɔ fa k'a kɛ jamanadenw ye ka hɛrɛ di mɔgɔw ma sinon an tɛ laban nin kan donc k'aw fo halisa ka fɔ maliyɛnw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka keleya sa an ka Sénégal lajɛ an ka Burkina lajɛ an ka Côte d'Ivoire lajɛ mɔgɔ Cinaw tɛ kelen ye bi bɛɛ y'an dan an kɔni b'an tɔgɔkɔrɔ de bolo an ye nin an ye nin an ka bɔ o kɔnɔ an ka ko o yɛrɛ ye ten ni waleya ye donc vraiment k'aw fo hakɛto bɛ nin na salala mama Danbe Jawara filɛbagaw ni ne kun ye an ni Dr Fɔnba an ka masala ye masala min sigila accord de défense kan n'o bɛ tali kɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw dɛmɛli bunako kɔnɔna na nɔgɔ minnu b'a la a y'o bɛɛ lajɛlen yira an na nafa minnu fana b'a jɛɲɔgɔn la olu fana yira an na n'o tɛmɛla ka bɔ yen nɔ ɲɛbila kumaw la a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ kuma min bɛ ka ŋunuŋunu ni tile filɛ na k'a fɔ k'an ka avion dɔ bloquelen don jamana dɔ kan min tɛ Mali jamana ye ka sababu kɛ jamana dɔw fana ka laɲini min ye États-Unis n'o ye Américain jamana ye a ye ɲɛfɔli k'o la ka nɔgɔ b'o la an bɛɛ lajɛlen an bɛ Dr Fɔnba fo ka waleɲuman dɔn ni baro in kɛnɛ sigila CNT yɛrɛ jabala la yan nɔ ni Ala sɔnna ma nin bɛ bila an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnenw olu kɔnɔ minnu bɛ lase aw ma ka kɛ ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ye an bɛ k'an bɛɛ da aw ye a k'an bɛɛ diɲɛ don wɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh